What does meaningful participation mean for IDPs? To answer that question, I think it's good to remind ourselves what displacement means. Displacement means that you're losing your home, your livelihood, your property. It means that you are becoming dependent on the goodwill of a host community, on humanitarian handouts. You lose agency. Meaningful participation is about regaining agency, about the ability to influence decisions, about the ability to implement action that helps you to rebuild their lives. So meaningful participation is much more than being informed, being consulted, being asked what are your humanitarian needs. It is about me as an IDP having a role in shaping all that helps me to rebuild my life. When there is inclusion, when there are consultants, there should be inclusion of women, youth, minority group, and people with disabilities. IDP participation, first of all, we need to understand who is IDP. Por ejemplo, hay personas que fueron desplazadas, pero que también son víctimas de violencia sexual, víctimas de tortura, víctimas de confinamiento, desaparición forzada, en fin, un sinnúmero de hechos horrorosos que ocurrieron en el marco del conflicto. І вже крізь призму цього ми починаємо говорити про те, як можна досягти змін. Бо комусь важливо, щоб в громадському парку поруч з домом був туалет, де можна було б перевдягнути дитину чи поміняти памперс. Комусь важливо, щоб був пандус. Комусь потрібен переклад жестовою мовою. Хтось не може відновити документів. Да, ми переселенці, але в першу чергу ми люди, громадяни своєї країни. They have their own life of running their lives and their livelihood before the conflict. And, you know, for each conflict or natural disaster, you know, the IDPs remain the primary victim. And that have resulted to so many challenges, difficulties in their life, to see how they are now suffering in the IDP camps. So for you to see how you can be able to respond or provide services to these IDPs, actually there is need for you to think around how to engage the IDPs in identifying and responding to their challenges. Я жінка, і логічно, що я борюся за права жінок. Я внутрішньо переміщена особа, тож немає нічого дивного, що мені важливі права ВПО. І коли в мене є можливість говорити з молоддю, говорити з людьми, які зараз починаються цим займатися, про те, що є важливим в нашій роботі, я завжди кажу, знайдіть те, що важливо особисто вам. Una participación significativa para mí requiere que las voces de los líderes y lideresas defensores de población desplazada no solamente sean tomadas como consultivos de la política pública, sino que sus propuestas, sus acciones puedan ser incluidas en las agendas de los estados, en los distintos niveles territoriales, tanto el nivel nacional, departamental, distrital y local, y que al incluir esas propuestas y demandas de la población desplazada en las agendas locales, contribuya a transformar esas realidades históricas de desigualdad, de empobrecimiento, de falta de condiciones de vida digna que sufre la población desplazada internamente. Почну з того, що в громадській діяльності, як і в будь-якій іншій діяльності, коли ми щось робимо для когось, ми маємо залучати цих людей. Є таке правило: не треба для нас без нас. А все, що робиться для нас без нас, робиться не для нас. Тому, коли ми розробляємо політики і рішення для внутрішньо переміщених осіб, ми повинні сприяти максимальному залученню цих людей до розробки цих рішень.
es interesante no hablar de participación significativa, sino participación activa, ¿no? De las personas desplazadas internamente, porque ¿qué incluye una participación activa? No incluye únicamente que nos inviten a una sala de reuniones, poder hablar y que nos tomen la foto y luego nos instrumentalicen, ¿no? Para decir que están cumpliendo con nuestra protección, que es lo que suele pasar en la mayoría de países, y esto pasa en Honduras, ¿no? La instrumentalización de las víctimas. Hemos visto principalmente que en los espacios de participación, aunque ya están provistos por la ley y tienen unas garantías específicas, terminan siendo unos espacios de participación consultivos, más no de construcción. When they are invited and the government are recognize them when shaping the policy that affects them, and when government are going down to listen to affected IDPs, when they are formulating policy, taking idea from them, and when legal framework and accountability is strengthened, when government framework, when we are saying framework, when there is a mechanism in place that monitor and report IDP participation in durable solution. Terminan instrumentalizando a las víctimas para hacerles creer que son parte de la construcción, cuando realmente las políticas, los proyectos y los diferentes, digamos, proyectos que llegan a los territorios, aunque hacen parecer que son construidos por las víctimas, no fueron construidos con las víctimas. Simplemente fuimos consultados, pero a la hora de implementarlos, las ideas y las propuestas que nosotros teníamos no terminan siendo incluidas. Y específicamente la participación activa también está en concordancia con que nuestras opiniones también sean consideradas para la creación de proyectos, programas, presupuestos y sobre todo para marcos jurídicos que puedan garantizar nuestros derechos humanos. Участь внутрішньопереміщених осіб – це питання, яке не настільки просте, особливо на перших роках переміщення, тому що люди стикаються з викликами забезпечення житлом, пошуку роботи, і вони можуть бути недостатньо в ресурсі, щоб брати активну участь в громадському політичному житті. Але на якомусь етапі ми маємо сприяти тому, щоб людина, вже забезпечивши якийсь базовий рівень потреб, вона долучалася до процесів розробки і прийняття рішень, які, зокрема, її стосуються. This will go in a long way addressing of the challenges, and it will be like more efficient and sustainable in terms of responding to their situations. So IDP participation, actually, it is one of the key, or it is the priority to see in each and every intervention that is bringing around the solution to their displacement. Because by having the IDP participation in the program and intervention that we providing, it will give us a kind of local knowledge. Pero además de eso, que los líderes podamos hacer un trabajo con seguridad, un trabajo con garantías, donde no tengamos que sufrir miedo por levantar nuestra voz, por exigir derecho, por demandar acciones del Estado sin que nuestras vidas y que nuestra integridad corra riesgo. Cuando eso pase, entonces podemos decir que los líderes tienen una participación significativa.